From unplanned to super satisfying session. Dry skin, mission accomplished. Wala ko masayop nga ako siyang gi-convince nga magpalimpyo. Super worth it kaayo mga kakudkod. Hello mga kakudkod, another day, another kudkod session, another kudkod story na punta. Kani mga kakudkod ako i-share ninyo. Unsaon man god supposed to be iyang amiga ra unta ako limpyuhan karon. Pero paglingin ako sa iyang tiil halaka, nang gigil jud ko nakita na ko nga naa day baga kaayo nga dry skin sa kilid sa iyang kuko. So ingon ko sa akong kagalingon mga kakudkod. Sayang kaayo ni kung dili na ako makudkuran. So mauto ako gyud mismo nag-convince niya nga magpalimpyo. Giingnan ako siya, "Mag, try lang good, promise limpyo kaayo ni unya maka-relax pa ka." So nagisira siya pero akong excitement dili na gyud matago kay kabalo ko nga daghan kog makuha ani. Pagsugod na ako, grabe. Ang dry skin nga akong nakita sa kilid, mas grabe pa di ay sa akong gi-expect. Paghika pa lang, murag tibuo kilid ng gahi. Perfect kaayo para sa akong good moment. Tagsa-tagsa na akong gi-scrape, hinahinay, pero satisfying kaayo paminawon. Ang mga dry skin nga murag dugay na kaayo nga wala malimpyuhi, isa-isa gyud nga nangahulog. Every time nga makuha nako ang usa ka piraso nga dry skin, murag gyud kog nakadaog. Makita nimo nga hinahinay, nagkabag-o ang hitsura sa iyang kuko gikan sa nanggahi ug nang itom hangtod sa limpyo ug pinkish na tan-awon. Pag human ako niingon gyud ko sa akong kagalingon, wow, limpyo na kayo iyang tiil. Nangisi lang ko kay tinuod gyud ako mismo na satisfy sa resulta. Wala gyud ko masayop nga ako siyang gi-convince kay worth it kaayo ang kudkod. From start to finish, super satisfying kaayo. Kana bitang feeling nga ganahan na pud ka mangita og sunod nga tiil nga daghan og dry skin, mao gyud na akong na feel mga kakudkod. So kung ganahan mo og mga real life satisfying kudkod sessions, ayaw kalimot tan-awon hangtod sa katapusan sa video. Promise, dili gid mo magmahay. Don't skip mga kakudkod. Diwasagin ninyo nga video kay super satisfying kayo ang kudkod part. If ganahan mo og mga relaxing cleaning session like this, follow, like, and share para updated mo sa sunod na ko nga kudkod sessions. Thanks for watching!